Assalamualaikum ka bɛɛ fo kalanbolo kɔnɔ Imam Sans Frontières de don. Bi an bɛna kuma Sheikh Ibrahim Niass ale ka Ismulahil Azam kan n'o ye Alahu ta fulusu ye. Moriw bɛ nin dɔn kosɛbɛ, nin jalibu ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ. Mɔgɔ min mago bɛ nafolobaw la k'a sɔrɔ moriya la, a bɛ sɔrɔ ni ismu min ye, o dɔ ye Alahu ta fulusu ye. An b'a fɔ mori kamalenw ma, a ye ɲɛɲinini kɛ nin siru in fana kɔnɔna na kosɛbɛ. A ka ca Ala fɛ n'i ye ɲɛ dɔw sɔrɔ nin na, i ka jalibu tɛ kɔ tigɛ fiyewu. I bɛ se ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ moriya kɔnɔna na, i bɛ se ka ismu min baara ka nafolobaw sɔrɔ a la, o ye Alahu ta fulusu ye. Alahu ta fulusu fana bɛ baara kɛ siru damadɔ kɔnɔ, a dɔ bɛ baara kɛ ni yasini ye, yasini arahmanu 4. Alahu ta fulusu bɛ baara kɛ o la, mori dɔw b'o dɔn kosɛbɛ. A dɔ bɛ baara kɛ ni suratul fatiha ye. Suratul fatiha aya 1 o 1, o fana ni Alahu ta fulusu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. A dɔ bɛ baara kɛ ni suratul mulku fana, rahman 4 b'o fana kɔnɔ, a bɛ baara kɛ n'o fana ye ka masayaw ɲini a kɔnɔna na inshallah. O tuma siru de don, mori fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i bɛ nafolo sɔrɔ n'a ye. N y'a fɔ n ko Ismulahil Azam yɛrɛ a bɔla mɔgɔ min na, o de ye Fadilatu Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim Niass, ale ka Ismulahil Azam de don. A yɛrɛ tun bɛ mɔgɔw kala a la, n'a ye mɔgɔ kala a la, fɛn min kɔni maalu kɔni ye, hali n'o donna mɛnɛmɛnɛ dingɛ de kɔnɔ i bɛ don a nɔfɛ. O tuma Imam Sans Frontières an bɛna isara kɛ ɲɛ nin siru in na walasa i bɛ se ka jalibu kɛ n'a ye ka garisɛgɛ ɲini n'a ye. I b'a ta ni adadu ninnu na k'a kɛ n'Ala sɔnna ma, i b'i jija i bɛ wagati damadɔ kɛ a kan. An b'o de fɔ, Ala tɔgɔ tɛ minɛ dɔrɔn ne mago bɛ wari la tile 2 tile 3 la, Ala tɔgɔ ko t'o ye. I bɛ Ala tɔgɔ minɛ k'a baara de, a ka ca Ala fɛ i b'i ka laɲini sɔrɔ n'a ye. Wa nin siru in kudamu b'a la, n'i y'a matarafa kudamu bɛ sɔrɔ cogo min na, o y'a damana baabu wɛrɛ ye. Wa a zulumaniya bɛ yen, a zulumaniya an tɛna don o kɔnɔ parce que ne yɛrɛ ka siru fɔli la, zulumaniya yɛrɛ fɔli man ca ne fɛ, kuma tɛ k'a fɔ ko ka don o kɔnɔ. Ka nin nuraniya, i bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a nuraniya la, siga t'a la Ismulahil Azam de don. An y'a fɔ cogo min na, i b'a ta nin cogo min na, ya hayu ya qayyum siɲɛ 1000, Alahu ta fulusu 1196, o y'ale yɛrɛ adadu ye. I bɛna nin maliki yawmi dini ye, ale b'ale ta nin adadu na 1687, o ye maliki yawmi dini yɛrɛ adadu sigimayɔrɔ 7 ye. O bɛ bɔ nin fana ye giloba ye maliki yawmi dini kɔnɔna na. O tuma an ɲini di an ka bɔ nin n'an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma, mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a baara k'a ɲini Alahu taala fɛ, Ala ka barika don a la. Ni siru ninnu ni mɔgɔ mago b'a Ismulahil Azam yɛrɛ la ka sigi a kan ka baara kɛ a la, i bɛ se ka kuma an fɛ, ou bien i bɛ se ka n'i tɔgɔ sɛbɛn an ka kalanbolo groupe WhatsApp kan. N'Ala sɔnna ma inshallah i bɛna ismu na Ismulahil Azam yɛrɛ sɔrɔ yen. Ka bɛɛ lajɛlen fɔ, ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Imam Sans Frontières de don. An y'o fɔ nin wagati la, ni mɔgɔ min mago b'an na, a bɛ se k'a sɔrɔ WhatsApp de kan. An tɛ sɔrɔ appel direct la, a bɛ message ci an ma WhatsApp kan, ou bien a b'an wele WhatsApp kan. N'Ala sɔnna ma ni Imam Sans Frontières bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ ma haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.